Hello, what's up guys? Okay, now kita look on question 21. So the final example yang saya akan show berkaitan dengan ellipse. So this question mention, show that this Cartesian equation is an equation of an ellipse with vertical major axis. Hence, find the center and foci. Okay, so macam mana kita nak identify dia adalah vertical major axis? So here, actually kita akan carikan dalam bentuk standard form dahulu. And then kita akan show yang kalau dia adalah vertical major, B square will be bigger than A square. So that is the main thing dan yang kita nak tunjuk lah. Kamu nampak ke? Saya cakap je. Okay. Now, let's start with do the completing the square dahulu. So we have 4x square minus 16x plus y square plus 2y equals to 8. Saya pindahkan siap-siap. So, kita factorize dahulu x square punya coefficient ni 4 darab 4, 16. So, 4x here. Plus y square plus 2y equals to 8. Now, kita buat completing the square. So, x minus 4 over 2 square minus 4 over 2 square plus y plus 2 over 2 square minus 2 over 2 square equals to 8. So here we have 4x minus 2 square minus, okay, 2 square is 4, 4 darab 4 adalah 16. So 16 lah kat sini. Plus y plus 1 square minus dengan 1 equals to 8. Okay, so now kita akan bawa semua constant sahaja ke sebelah kanan. So we have 8 plus 16 plus 1. 9 tambah 16 adalah 25, betul ke? Okay. Now, kita kena make sure yang belah kanan ini mestilah 1. So, we are going to divide the whole equation here with 25. Okay. So, 4 per 25. So, kita ada 4x minus 2 square over 25 plus y plus 1 square over 25 equals to 1. Okay. So here is what majority of students did not realise. So sebab kita dalam tutorial, yes, kita boleh buat sebab kita nampak. Tapi waktu exam ramai yang tak perasan benda itu. So kat sini kita dapat value dia adalah 25, dia 25. Tapi sebenarnya ada coefficient kepada x minus 2 square ni, kita ada 4. Okay. So saya sarankan adalah we bring 4 ini ke bawah. Okay. Supaya coefficient kepada x minus 2 square kita ni adalah 1 lah. Okay, dia tak akan ubah apa-apa pun. Sebabnya, macam yang saya cakap dekat video-video yang lepas, if we have 1 divided by 25 over 4, it is actually 4 over 25. Kan? Ataupun contohnya macam ni lah. 1 per, kita buat macam ni. 25 per 4. Kita boleh juga tulis dia sebagai 4 per 25. So dia tak ada masalah pun. Okay, supaya orang lain tak kompak benda tu. So kita akan buat macam ni lah. X minus 2 square over 25 over 4 plus y plus 1 square over 25 equals to 1. Okay, now kita dah jadikan dalam bentuk standard. So here is what we are going to prove. Since we have a square equals to 25 over 4 and we have b square equals to 25, so we can prove that a will be equals to 5 over 2 and b equals to 5. So since our b is bigger than a, so therefore it is major on vertical. Sebab ini yang kita nak show kan. Okay, tengok balik soalan. Have vertical,
has vertical major axis. So betul lah, major on vertical. Now, hence, find the center and foci. So dia minta center dan foci sahaja. So maksudnya nak dapatkan foci, kena ada value of C. So kita cari C dulu. So C square will be B square minus A square. So our C square will be 25 minus 25 over 4. Berapa ya? So our C square is equals to 75 over 4, which means C will be equals to 5 square root of 3 over 2. So ini daripada calculator lah. Okay, so our center will be at 2, -1. So dapat daripada sini ya. Okay, 2, -1. And then our foci, so dia major on vertical. See, major on vertical, bentuk dia tegak macam ni. Okay, so value of X kita sama, Y kita yang berubah. Alright. So X kita sama, Y kita, kita akan gunakan, mana tadi? Here. -1 plus dengan minus dengan nilai tersebut. C lah. Plus 5 square root of 3 over 2. Dia ada 1 adalah 2. -1 minus 5 square root of 3 over 2. Settle. Siap.